Hi guys, j'espère que vous allez bien. اليوم نديرو كوسيان على الكور ديالنا l'appareil respiratoire. Let's get started. Bismillah وش عندنا. Quel est le nombre de bourgeons bronchiques primitifs formés au cœur de la cinquième semaine du développement embryonnaire؟ يقولنا في la cinquième semaine du développement embryonnaire هذاك des verticules ينقسم لي واش ينقسم لي deux bourgeons وقتاش في la cinquième semaine. Voilà. Quel type de cartilage compose la paroi de la trachée? À la cartilage osseux, cartilage élastique, cartilage hyalin ou bien cartilage fibrocartilagineux. يقولنا بلي la trachée الكارتيلاج كيفاش حيكون فيها حيكون على شكل ارك فوالا واللي هو كارتيلاج hyalin. Comment se nomme la membrane qui repose sur l'épithélium respiratoire؟ يعني وشنو la membrane sur l'épithélium respiratoire واش كاين تحته؟ قلنا كاين تحته اللام بازال بلا ما نكثر الهضره تسمى وشنو اللام بازال. Voilà. Quel type d'épithélium se trouve dans la trachée؟ واش عندنا؟ فوالا عندنا حنا اول حاجه دير في بالنا بلي ليبيثيليوم اللي نلقاو في لاتراشي هو ابيثيليوم دو تيب ريسبيراتوار. كيفاش حيكون؟ ياك عندنا حيكون سواء يكون ستراتيفيي ولا يكون سودو ستراتيفيي ولا يكون اوني ستراتيفيي. وحنا واش قلنا في لاتراشي كيفاش حيكون سودو ستراتيفيي. فوالا ابيثيليوم كوبيك سامبل نو، ستراتيفيي مالفيجيان نو ما قلناش ستراتيفيي. ابيثيليوم pavimenteux stratifié non, épithélium pseudo-stratifié cilié. Voilà où fait les cellules ciliées. Quelle est la structure histologique de la muqueuse respiratoire? Voilà, قلنا بلي la muqueuse respiratoire تكون لي من واش تكون لي من épithélium respiratoire et chorion. دوكا نشوفو نقراو واش قراونا هنايا. Épithélium glandulaire avec cellules adipeuses, épithélium stratifié avec cellules musculaires, épithélium respiratoire avec cellules ciliées et calyciformes, épithélium squameux avec cellules nerveuses. هذا épithélium squameux هذا ما شفناش كان في الكور ديالنا تسمى غلط. épithélium stratifié avec cellules musculaires ما قلناش كامل des cellules musculaires تسمى الدوزيام تاني شوا غلط. épithélium glandulaire non تسمى واش عندنا épithélium respiratoire وفيه وشنو des cellules ciliées et des cellules calyciformes. Voilà. Quelle est l'origine embryologique des fosses nasales؟ les fosses nasales واش قلنا l'origine ديالهم يقولنا بلي يجوني من الطبقه الفوقانيه كامل اللي هي الاكتوديرم ونعطوا لها اكتوبلازما. l'origine ديالهم اكتوبلاستيك بلا ما نخمو بزاف باسكو هادو شغل معلومات ونحطوهم. Quelle est l'origine embryologique des fosses nasales؟ قلنا هادوكا اكتوبلاستيك. Quel est le nom de la membrane qui repose sur l'épithélium respiratoire؟ قلنا باللي membrane basale ولا lame basale. Quel est le rôle des cellules calyciformes dans l'épithélium respiratoire؟ حنا واش قلنا؟ قلنا باللي l'épithélium respiratoire فيه دو تيب تاع لي cellules ciliées et cellules calyciformes وفيه تاني دي cellules واحد اخرين اللي هما لي cellules neuro-endocrines et cellules de remplacement. هادوك cellules de remplacement هما اللي شغل هما اللي ينتجوا لي انواع واحد اخرين تاع لي سيل هما لي سيليي اكسيتيرا. المهم واش قال لك هنايا كاين لو رول تاع لي سيلول كاليسيفورم. لي سيلول كاليسيفورم واش قلنا بلي هما اللي ينتجوا لي وشنو لا موكوز. فوالا سما سيكريتي لا موكوز. فوالا بلا ما نكملوا نقراو الباقي. Quelle est la structure de la paroi trachéale؟ يعني la paroi trachéale من واش يتكون لي؟ épithélium muscle cartilage non. mésothélium épithélium tissu conjonctif non. muqueuse muqueuse adventice voilà ou bien épithélium tissu adipeux nerveux. تسمى حنا قلنا la paroi يعني الجدار تاع لا trachée يتكون لي من muqueuse ومن بعد muqueuse ومن بعد adventice tout simplement. Combien de lobes a le poumon droit؟ قلنا بلي le poumon droit fait 3 lobes وكبيرة le poumon gauche اللي fait juste 2 lobes because le cœur شغل يحكم بلاصة منه.
Comment se nomme la partie de l'appareil respiratoire où se produisent les échanges gazeux? وين تحدث les échanges gazeux soit la larynx, la trachée, les bronchouches ou bien les alvéoles pulmonaires. احنا واش قلنا وين تصرالي exact les échanges gazeux وين يعني يتم يعطيني ال O2 le sang et يدي CO2 le sang وبدا يبعثها خارج لي بومون هما في les alvéoles pulmonaires يعني داخل لي بومون. Voilà, c'est في les alvéoles pulmonaires وين تصرالي les échanges gazeux. Combien de lobes a le poumon droite? On a les 3 lobes. Quelles sont les voies respiratoires extrapulmonaires? يعني خارج les poumons عندي les alvéoles هنا juste قال لي les alvéoles non أنا غلطان puisque أنا intrapulmonaire cœur c'est faux باينة fosse nasale, larynx et la trachée. Voilà. Où provient les fosses nasales يعني l'origine تاع les fosses nasales اللي واش قلنا ectoblastique ولا نقولوا voilà d'origine ectoblastique ولا ectoderme. Quel type de cellules se trouve dans l'épithélium respiratoire? نلقاو les cellules ciliées et les cellules calyciformes et les cellules neuro-endocrines et les cellules de remplacement. ناوش قالك les cellules ciliées et calyciformes, cellules اسمها الأولى cellules ciliées et calyciformes. Quel est le type de cartilage présent dans la trachée? قلنا les cartilages hyalins. Combien de lobes possède le poumon droit? 3 lobes. Quel type d'épithélium se trouve dans la trachée? On a un épithélium pseudostratifié où fait les cellules ciliées. Où provient les fosses nasales? D'origine ectoblastique. Quelle est la fonction principale de l'appareil respiratoire? Assurer les échanges gazeux entre le sang et l'air ambiant. Quelle est la fonction principale de l'appareil respiratoire? On a assuré les échanges gazeux entre le sang et l'air ambiant. يعني تملي تبادل الغازات. Quelle est la structure histologique de la muqueuse respiratoire? تكوني من قلنا la muqueuse respiratoire تكوني من épithélium respiratoire وفيه هادوك les cellules ciliées, les cellules calyciformes, les cellules neuro-endocrines et les cellules de remplacement. Voilà تما هذا le choix. Combien de lobes في le poumon droit? 3 lobes. Quel est le rôle des cellules calyciformes dans l'épithélium respiratoire? On a les cellules calyciformes produire de muqueuse. Quelles sont les voies respiratoires intrapulmonaires? عندنا les bronchioles, larynx et pharynx هادو غالطين puisque extrapulmonaire, trachée et oesophage c'est faux, fosse nasale et larynx c'est faux. سما نلقاو حنا اصلا داخل les poumons واش نلقاو les bronches, نلقاو les bronchioles et les alvéoles. Quel est le rôle des cellules calyciformes dans l'épithélium respiratoire? On a produire de muqueuse. هما قلنا la fosse nasale, larynx et la trachée. Quel type d'épithélium se trouve dans la trachée? نلقاو épithélium pseudostratifié cilié اللي هو de type respiratoire. Quelle est la région antérieure de la muqueuse nasale? La région antérieure تاع la muqueuse nasale حنا واش قلنا بلي la muqueuse nasale est différenciée en 3 régions. عندنا la région هذيك الانتيريور اللي جايه شغل قريبه للني اللي هي de type malphygien. Voilà. عندنا la région postérieure اللي نعيطوا لها respiratoire اللي هي ولا membrane شنايدر هذاك postérieure هذيك la région postérieure. l'épithélium اللي يكون فيها de type respiratoire. صح تما وين نقولوا بلي هذه هي la muqueuse nasale proprement dite. وعندنا la région supérieure هذيك الفوقانيه كامل sensorielle هذيك هي اللي شغل نميزوا بها روائح مختلف الروائح اللي هي دو تيب لا muqueuse ديالها olfactive.
Voilà. هنا واش قالك quelle est la région antérieure يعني الأولى كامل تاع la muqueuse nasale. Région olfactive non يقولنا بلي هي la région supérieure هذيك هي اللي نميزو بها الروائح نسموها olfactive. Région respiratoire non la région respiratoire هي la région postérieure اللي هي la membrane de Schneider اللي هي la muqueuse nasale proprement dite. La région pharyngée non ما سموهاش لا ريجيون فارنجي فيها لو تيب لا لو تيب اصلا تاع لي بيتيلوم مالفيجيان ماشي فارنجي تما غلطه تما يبقى لي لا ريجيون فاستيبولير لا ريجيون اونتيريور دو لا موكوز نازال نعيطوا لها وشنو لا ريجيون فاستيبولير تاني فوالا. Quel est le rôle des cellules calyciformes dans l'épithélium respiratoire à chaque fois نعاودوا فيها produire du muqueuse. Quelle est la fonction des bronchioles dans l'appareil respiratoire? Conduire l'air vers les alvéoles. هذا هو الشغل puisque البرونشيول يدخل directement في les alvéoles. تسمى هذه بلا ما نكملو نقراو. Quelle est la structure histologique de la muqueuse nasale? La muqueuse nasale قالك تكون لي من قلنا قبل حنايا la muqueuse nasale تكون لي من ابيثيليوم ريسبيراتوار عادي وكوريون برك هذاك الكوريون وشنو فيه دو كوش سوبرفيسيال اللي يكون فيها غيش بلي سيلول لانفوسيت اي كوش بروفون هذيك كوش بروفون اللي تكون كونجونكتيف الاستيك دانس فوالا تسمى وشنو هاد لا موكوز نازال دوك نقراو ابيثيليوم سكوامو افيك كارتيلاج هذه ما شفناهاش كامل ابيثيليوم كوبيك افيك تيسو musculaire non épithélium respiratoire avec courant oui épithélium glandulaire avec tissu adipeux non voilà c'est épithélium respiratoire avec courant بحيث هذاك الكوريون يكون في la muqueuse nasale فيه deux couches couche superficielle infiltrée بلي lymphocytes يعني ريش بلي lymphocytes et couche profonde اللي تكون conjonctive ou élastique. Quelles sont les voies respiratoires extrapulmonaires? Les voies respiratoires يعني خارج les poumons قلنا la fosse nasale, larynx et la trachée. Quel est le rôle principal de l'appareil respiratoire? Assurer les échanges gazeux. À quel moment se forment le diverticules respiratoires? À quel moment يتشكل لي diverticules respiratoires? قلنا في la 4e semaine du développement embryonnaire تما يتشكل لي هذاك diverticules respiratoires اللي حيولي لي وشنو مستقبلا حيولي لي هو l'œsophage et la trachée. Voilà. Quel type d'épithélium se trouve dans la trachée? قلنا نلقاو épithélium pseudostratifié. شوفوا عليها. فوالا قالك هنايا quel est le rôle de l'épiglotte? l'épiglotte هي وشنو لام كارتيلاجينوز نلقاوها وين تحت اللسان الدور ديالها هي انه تمنع دخول الماكله اللي ناكلوها ما تدخلش لاتراشي يعني تجوز ديريكتومون لوزوفاج فوالا تما دوك تبان لا فوتو ديال l'épiglotte تما quel est le rôle de l'épiglotte? Produire des sons non faciliter la respiration non empêche la nourriture d'entrer dans la trachée voilà هذا هو الدور ديالها ولا قالك réguler la température de l'air inspiré non تما empêche la nourriture d'entrer dans la trachée voilà. Et voilà هنايا كملنا لي QCM ديالنا j'espère que تكونوا استفدتوا et à la prochaine ان شاء الله في فيديو جديد باي.